हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा करूँ आपण मैंने बहुत भलरे थे। आज गोटे मिनी ब्लॉग स्टार्ट हो मो बाड़ी देखो कौन केमती लगुच। केड़े बड़ मूलाटे देखो काकुड़ी तो सहस्र कषि पड़ी लगी कखारु काकुड़ी यहाँ हूँ आलू ये कंटेमुनि बैगण ये लंका गछ लगी टमाटो टमाटो भी फूल होड़ा लगी उली चारा एबे लगी तो तेणुक गछ गुड़ा सुखी गला आज टे पानी दिया हो चलते देखिए आ कौन कौन लगुच गोटे मक्का गछटे एमती उठी ना गोटे मंजी पोता है के जाने ओड़ा देखो उर्ली गछ सबुथु दी चार धाड़ लाखे सबुथु लगाई आम परिवार समस्ते अंशग्रहण करके लगे समस्त हाथ में टिके 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 करके गोटे छोटिया गार्डन है देखो धनिया पत्र केते सारा है देखो ताको अधा आज पूरा तोलिकी नहीं जाइछु जो मझे क्या देखा से आज तोलिकी नहीं जाइछु चारिपट लंका गछ लगे देखो हरा धनिया किणी तो आम सब खाऊे किंतु थरे अधे बाड़ी तोलिकी नेले तार मजा गोटे अलग प्रकार यही तो आज गायब कराई घर को निया शाग गुरा बुढ़ा ही गलानी देखो सबुथुर टिके टिके करके लगाई एवढा भी उल्ली गछ लगी देखो चलो जी सेपट देखा कोबी चारा गोटे किणा लगाई से गोटा भल से गछ हलानी 10 दिन 15 दिन 10 दिन हो पाखापाखि गछ गुड़ा को तथापि केड़ी छोट छोट गछ हो बड़ हाँ बहुत टाइम लगे
ଏଇତକ ଜାଗା ଆଉ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ପରେ ବାଇଗଣ ବି କିଣିକି ଆଣି ଲଗେଇଲୁ। ଭିତରେ ଖାଲି ରହିଥିବ କାହିଁକି, ତେଣୁକରି ବାଇଗଣ ବି ପଛରେ କିଣା ହେଇକି ଆସିକି ତ ଲାଗିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଗଛ ଉଠେନି। ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଲଗେଇଛୁ ଗଛଗୁଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ କିଣା ହେଇକି ଖିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନେଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ କଷି ପ୍ରବଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେ କେତେଟା କଷି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରବଳ କଷି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମୁଁ 8-10ଟା ନେଇଛି, କାଲିକୁ କିନ୍ତୁ କିଲୋଟେ ବାହାରିବ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ମୂଳାଟେ ହେଇଛି। ଆଗ ଗୋଟେ ଦିଟା ନେଇଥିଲେ ପରା, ଏଇ ବିଲକୁ ଆସିକି ନେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ କଷି ହେଉଛି। ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ପରିବା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫଳେନି। କାକୁଡ଼ି ଖାଲି କେତେଟା ଫଳିଛି, କାକୁଡ଼ି କିଲୋଟେ ପାଖାପାଖି ବାହାରି ସାରିଲାଣି 2 ଦିନରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ଦିଆ ହେଲାଣି, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଗଛରୁ 4-6 ମନ୍ଦା ଲେଖେ ଲଗା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଉଲି ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। କାଲି ଚାରା ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆସିକି ତାକୁ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ପରିବା କିଣିକି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତା'ର ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆସିବ। ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ବାହାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। କିଲୋଟେ କାକୁଡ଼ି କିଣିକି ଖାଲି ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗେନି, ବାଡ଼ିରୁ ଯଦି 4-5ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଦୁନିଆ କଷି ପଡ଼ିଛି।